چلو یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک اور سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے بھائی ٹھیک ہو؟ ٹھیک زبردست۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بھائی ٹھیک؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک اور حالات شالات اچھے؟ بہترین جی بہترین۔ سنا تھا جی آپ کے بھائی کے بارے میں، بس ٹھیک اللہ کا تو شکر ہے جو اللہ کی مطلب منظور جو اللہ کی منظوری۔ ہے۔ ہمارے بھی مطلب اس طرح پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے مطلب بابے دادے سب نے سے جانے ہیں۔ جی بہرحال جی ہاتھ چکو۔ یا رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے راستے پر بس لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہماری جو زندگی کا خاتمہ ہے وہ کلمے کلمے کے ساتھ۔ اوکے جی لا الہ الا اللہ۔ اور بھائی جی ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ بچے شچے ٹھیک ہیں؟ بچے ہے نہیں، چلو بہرحال ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں ٹھیک کتنے جی تو ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہی میں۔ ہاں نہیں صحیح صحیح۔ اور آپ پختونی لوگ پختونی کس پختانا؟ میں پختان نہیں ہوں۔ یہ پٹھان ہے؟ نہیں یہ سریکی ہیں، سریکی ہے۔ تینوں سمجھ شکل نہیں نظر ہوتی پشتو بول دے پن آپ یار لوگوں نے بتایا نہیں؟ تم فاتحہ کرنے کے لیے آئے ہو، فاتحہ کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ بہرحال بھائی بیمار تھے؟ تم وہ ہنس رہا ہے یار، نہیں نہیں بھائی بیمار تھے؟ پیدائشی ہوا نا جب وہ فوت ہو گیا۔ صحیح صحیح صحیح۔ ہاں وہ مطلب اس کے مطلب یہ جب پیدا ہو گئے نا 8-10 دن میرے حال میں بیماری بھی گزاری پھر فوت ہو گئی نا۔ ہاں چلو بہرحال ضمیر تو زندہ ہے نا اس کا بھی۔ زمین بھائی کہاں سے زندہ یہ مجھے گیا تو زمین کدھر سے لکه اوس د درو وفات شوی دی که نه وی اتو ورځو وفات شوی دی خو یم زه هغه وفات دی ضمیر یې خو ژوندی دی که نه. ضمیر څنګه برائی ہاں جی ایک بندہ مر گیا ہے، ہاں وہ مرا ہے، ہلو وہ مر گیا ہے، مٹی پائی ہے، وہ ضمیر کس طرح زندہ ہے؟ میں دس تو صحیح۔ دیکھو ایک بندے کا روح ہوتا ہے نا، انہیں میرے کو بات سنو، ایک بندے کا بہرحال ایک مرتبہ پھر ہاتھ چکو پھر بات کریں گے۔ وہ دعا ہو گئی ہے میرا بھرا، پھر دعا کر لینے تیری گل یہ پہلی مرتبہ میں نے پرویزہ دعا کرو جی پھر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، اس طرح کے بندے بھی آ گئے ہیں ادھروں۔ یار ادھر بھائی وفات ہو گئے، شکر گزار کر میں تو بھائی بھائی کے وفات پہ تم شکر گزار ہو، نہیں بھائی فوت ہو گئے نا، یہ تو بات پکی ہے نا۔ تو تم شکر گزار ہو۔ نہیں تم نے بولا میں شکر ہے، جانے والا وہ چلے گیا بھائی، میں نے بولا کیا مسئلہ ہے، تو بھی جائے گا اس کے ساتھ۔ نہیں یہ جو بندہ ہے نا تم اس نے بولا وہ چلے گئے نا، یہ پاکستانی ہے، اس نے بولا وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ یہ کون ہے؟ یار بات تو سنو نا دس اس نے بولا کہ وہ چلا مینو گیا، دس ہون صبر، ہوں انہوں نے کیا ہے کہ وہ چلا گیا، ایک تو منٹ وہ پیروں پہ چل سکتی سی؟ او یار ایک منٹ جی جی میری گل وہ تو 8 دن او میری بات جی جی چاہ شاہ پینی ہے جی ایک کپ لے گلا بعد چ کرنے جا یا چاہ لے کے آئے دوست۔ ویسے گل اس نے کی ہے کہ یار بھائی تھوڑا 8 دن دسی نا، ہاں تو وہ کہتا چلے مطلب وہ چل گئے نا۔ پرویز او بھا صاحب بھی تو جان دے انہوں جان پرویز جی جی پرویز یار پرویز معذرت ہے یار، تم لوگ دعا کرنے کے لیے آئے ہو اور یہ بندہ میرا دماغ خراب کر رہا ہے، میں اسے سیٹ کر دیتا ہوں۔ فرض کې مشر تو شرم شرم کر ګوره صبر وکړه، دوی زمارو د درو دنیا نه لاړو، دوستو سلانجا کوي صحیح ده، نه دی بھی لاړو کنه ګرځېدلی شو چې لاړو، جھگڑا کرنا ہے ابھی تم نے؟ نہیں جھگڑا نہیں، اس نے بولا دنیا سے چلا گیا ہاں تو چل سکتا سی۔ او وفات پا گیا، ٹر گیا ٹر گیا، جیسے آپ کے سر پہ اوپر میں ٹوپی ڈالوں چل گیا۔ ضروری ہے کہ دنیا نہ وفات شو بس لوڑو چلو بہرحال ضمیر تیرا زندہ ہے نا، ہاتھ چکو جی۔ زمین کدھروں آ گیا بھا، زمین کدھروں آ گیا، ایک منٹ بندہ تو مرنے والا مر گیا، زمین کدھروں آ گیا؟ بات سنو مینوں سمجھ آ اے بندہ جڑا بیوقوف نظر ہوندا ہے، بھائی، صحیح گل ہے، مینوں تو واہ ہی لگدا، واہ بیوقوف واہ ہے۔ ہی ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، او دا ضمیر او دا روح ہر چیز چلی گئی ہے۔ ختم شو خبر لیتا ہے یار، چھوڑ دو یہ پاگل ہے۔ چلو اللہ اس کی بخشش فرمائے، ہاں اللہ اس کو ساری جہان ان جہانوں میں اس کی جنت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات میں نے ایک اندر اندر وچ کھاندی جاندی ہے، کیڑی شے تینوں کھاندی ہے دس ہاں مینوں فٹافٹ۔ وہ شے مائی میں ایک کھاندی جاندی ہے اندر اندر وچ، ہاں دس ہو دسو کہ اوڑے کپڑے سیتے سی۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی کرو وہ کو فوت ہو گیا، فوت ہی از ڈیڈ، ہی از ڈیڈ، مر گیا بھائی مر گیا۔ میں ایک سمجھاؤں گا پرشن،
Gora sărai o să sigur va Na, ză se ta pus cu maci jamie ta sole jure kre ko na khuda to razo. Mungde bian ne se morche de vai khada gora sărai वो सा एक ना मैं ना अफसोस का टाइम है, हंस रहे हैं ये बंदा मैनू तंग कर रहा है। वो मरा हुआ बंदा ना उसका ज़मीर होता है जिंदा, ना उसकी शक्ल जिंदा होती है जड़ी ये तेरी है, इस तरह कुछ नहीं होता। फिर सवाल अजीब पागल पागल तो नहीं हो ये दीवाने देखो, दे। जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है हाँ, ना। होता है। देखो मैंने दिल में ये सोचा सी कि मैं उदे वास्ते मतलब जब बड़ा होगा तो चप्पल लेवांगा, उदे वास्ते बूट लेवांगा सारी। साडा बंदा फौत होया है, बंदा भाई बंदा फौत होया, तू चप्पलां खरीदना पिया। वैसे 8 देने दा जो जेड़ा बच्चा हुंदा उसे भी बंदा कहते ने। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਰੂ ਡੈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਰੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ये ਛੱਡ बेवकूफ लगदा मैं है। पूछने लगे हां बात सुन। ओ पानी पी यार ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ भाई ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ बात सुन एक गल एक ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ तो ये दिमाग सेटिंग कर ये पंजाबियों के घर आए हैं तो किधर मार ना खा लें तुमने थोड़ा सा दिमाग अपना सेट करो थोड़ा पानी वानी डालो इधर तुम्हारा तालु खराब हुआ है ठीक है बद्दा फौत हो जाए ना उसके जूतों की बात करते हैं ना कपड़ों की ना ज़मीर की हम चले जाएंगे ये हमारा भी तुम्हारे दिमाग साथ खराब है कर इसको दिया बोलो कुछ हमारे साथ ये नहीं है नहीं है। नहीं है हम दोनों इकट्ठे हैं। तो इधर किधर दो- से लेके आए मारो हम लोग इसको हम मारो, ओ, मारो। चुप चुप चलो भाई चलो बात हम- सुन हम आखिरी आराम से बैठो हम आखिरी जाएगा। मर्तबा इस तरह करेंगे तुम्हारा बहुत अच्छा आखिरी है। दो के ना, केने ना, आखिरी दो के बेजे केने बड़ा खबर दे मेहमान को पुख्तन खपल पुख्तन वली कुल को हमसे नहीं हाँ। रहा गोरा सही बात है पुख्तन हुए kana पुख्तान गोरा ما دوز الوچ لا سوچت के تاسو یو ظلم لا سوچت دا چې اوس لوس واچي څوک ذمہ ور دی خبر اورا ولې نه تاسو یو وایې ګوره یاره؟ ما دوز له فاتحه نیو کړه دعا مې وکړه تاسو یو ظلم دعا ونه کړه پښتانه نه مونږ وګړو یو ځل وګړو خدای څخه نه بار بار دوا ओ पागल है पागल बात सुन मैंने कितनी मरतबा दो मरतबा मैंने हाथ चखे ने इन्होंने एक मरतबा भी हाथ नहीं चखे कि यार भाई ओए दुआ करो। बात एक ही है दुआ करनी है तुम हाथ ना भी उठाते तो तुम दुआ करवा सकते थे समझ आइए ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੱਲ। ਤੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਵਾ हमारे यहाँ हमारे ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਦੁਆ यार ਕਰੀ ਯਾਰ, बेवकूफ है ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ओ परवेजा ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ समझा ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ। हमारे यहाँ ये रिवाज हमने है कि समझा लिया लेकिन पता नहीं है इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब हुजरे में मतलब कोई फोतगी हो जाए कोई मतलब इंतकाल पर मलाल हो जाए ना तो उसके बाद वैसे इंतकाल पर मलाल मार दो भाई कितना बात मार सुनो सकते हैं मार दो बात हम सुनो लोग जाएगा बात सही सुनो है ਉਹ ਭਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਦਕੀ ਆਇਆ ਫੋਦਕੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਫੋਦਕੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ स्क्रू ढिला है कहीं से परेशानी है नहीं कोई परेशानी नहीं कोई मेडिसिन वगैरह लेते हो मेरे से नहीं हाली तुम्हें चाहिए नहीं नो मेडिसिन तो नहीं लेते नहीं ਇੱਥੇ ਫੋਟਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਟਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ नहीं इतने ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ खबर ਗੱਲਾਂ अलग ਕਰੀਦੀਆਂ। है अच्छा चलो बस पागल आखिरी तो गल नहीं हो किधर, मैं रोटी आखिरी शोटी गल- खानी है? मैंने भी काम पे जाना है आखिरी गल काम ते तू जड़ा जाना है ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ बात सुन ਤੇਰਾ मैं ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ बस आखिरी गल मैंने ਕਿੱਥੇ दसनी ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ? पायन मैंने आखिरी गल दसनी है मैंने भी काम पे जाना है मैंने दसो जल्दी दस दसो यार, जल्दी जल्दी मैंने दस चेयर होने लग पे चेयर होने लग पे तो काम में तुम्हें भी जाना है बात है मैं दसनी है कि तुम अफसोस यार बात सुनो तुम लोगों तो ये तो बोले तो फोतगी हुई है ना ये तो फीमेल नहीं ऐसी ना मेल ऐसी फोतगा ले। हुई है फोतगा ले मार दो ये बंदा मतलब हम मैं मारूंगा हम लोग जाएंगे। ओ बेवकूफ है उठा उठना ये फोतगी या फोतगा एक ही बात होती है ये फोतगी या फोतगा एक ही बात होती है ओके भाई जा,